हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भल थिबे मु भी भल रछि मोर एक नुआ फेस ब्लॉग को आपण माने स्वागत करछि। चलंतु आजिर ए सुंदर वीडियोटी आरंभ करिबा। आपण मानकु शुभ सखाळ आ से एबे पळेई गले एबे टाइम आसे केते 6:30 बजे से एबे खाई के पळेई गले इटु तो कोन हेई सरी छै कौन हारी रेडी कर रेडी कर खाइते पीते देवी से पड़े गले ते बसे एठी आउ काम दाम तो सब सरी गलानी आबे कौन कर गाधेबा पड़ेगा गाधे नहीं मुंडर उपी प्रबल हो गाधेबा पड़ो गाधे नहीं आमती गोटे गोटे घटना आसिक पहुंची जाऊँगी माने शुणिले मथा खराब हो जाए मथा किसी काम करनी कौन है काली कहीं भिडियो आसनी आपण मैंने निश्चित भावुवे आ मोर देखो तेल पड़ी फेर मोर तेल पड़ जाइला बेल गुड़ाक भल ना कहीं भिडियो आसीला नहीं आपण मैंने तो जानते भिडियो तो आसी ना काली आ कौन पाई आसी पाने मु तो आपण मानू निश्चित कहबी मु तो कहबी किंतु एबे नुहे टिके परे कहबी कौन है निश्चित आपण मानू कहबी कौन रोषे कर आपण मानू देखौ देखो टमाटो पियाज भजा होउची आ एठी देखो माछ रही तरकारी हवा पाई एठी मसला रेडी करची सोरिष मसला एठी भी आलू सिझेई देइची माछर दबा पाई एठी बतरेई देइची आलू सॉरी आंबुल 2 घंटा बतरेई देइची पानी रे देखो पूरा से भेटी जीवो माछर आ भाकुड़ माछर सोरिष मसला बाटण सोरिष मसला आंबुल देवी खटा खटा तरकारी करिया पूरा उड्डीब जमी तरकारी खाइबाटा पूरा जमीब कलर आई कौन पची पची जाइए ना कौन ताकू देखिकी भाजीबी पुटल एमती कलरा पुटल मिसई भाजीदेवी सोरिष मसला देती ना से टमाटो आगर देदेली पियाज भी लाल हो गला टमाटो भी हो गला देखते आपण मैंने रोषे कले ना अबे तो टाइम आसिक 10टा बाजिला देखते एबे मसलाटा देदेवी मसला बेसी कषा जीव ना पिता लगे सोरिष पड़ी से आगर टमाटो दे देखु मोर आलू कषा चली एबे जीवी बाहर को चाउल धोइबा भात बसैया आमर पंप चलई पानी पड़गला देख पानी पड़गला तो बंद करदे लालटा टिपी देली बंद हो गला चाउलटा धोई नहीं चाउल सब पाउडर मिसई रखुन ना दिचारे धुआ नकने चाउल जमार भल लगे पानी छिटकू सब मोबाइल पानी पड़गला देखते फाइनाली आलू मसला सब कषा भी रेडी हो गलानी आउ 2 मिनट खंडे कषिदेवी तापर पानी देदेवी देख पानी देकी माछ दे किंतु आंबुल देने टिके माछ भल भाव टिके फुटिले तापर आंबुलटा देवी आंबुलटा देदेवी देखते आंबुलटा देदेली आंबुलटा को झूल देर बुड़े देवी देखते माछ तरकारी रेडी हो गला
ଖରା ଦେଉର ଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିକି 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ଭୋକର ପେଟରେ ଯେମିତି ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଜାଣିଲେ। ଭାତ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ପାଣି ଢୁକେ ପିଇଲେ ଯାଇକି ମୋ ଆତ୍ମା ମନ ଶାନ୍ତି ହବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଫୋନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏପଟ ଭିଡିଓ କରିବି ନା ପଟ ରୋଷେଇ କରିବି ନା ପଟ କାହା ଫୋନ ମୁଁ ରିସିଭ କରିବି। ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଜି କି ବେଳରେ ମୋର ରାତି ପାଇଥିଲା ଆସିକି 11:30 ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆଉ କହିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲା ନବୋଦୟ କି ଆଦର୍ଶରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ପଢୁଛି। ଆଉ ଆଦର୍ଶ କି ନବୋଦୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ସେଇ ତାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ପାଖରୁ ବାର ବାର ଫୋନ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ତ ରନ୍ଧା ବଢା ସରିଗଲା। ସିଏ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଢି ବାଇଗଣ ଭାଜିଲି ଚୁଖା କଲି ସେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଉପାସ ରହୁଛି। ଏକାଟିଆ ଖାଇମି କଣ ବନେଇମି ଏରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେବି କାମ ସରିଲେ। ଏମିତି ବାଘ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଉ ଗରମ ହଉଛି। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଏଇନା ତ ଖରା ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କଥା କହିବି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ଖାଇନି ଦିଟା ଭାତ। ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଯାହା ଖାଇଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ। ସିଏ ବି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଏଇ ସତ ଟାଇମ ଆସି 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବାଇରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଦେଖିଏ ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ ଦେଖଉଛି। ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଉଦା ଉଦା କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।